Maayong buntag sa tanan, Domingo karon mao nga magpagupit sa ako katatay sa akong suki. Kay dugay-dugay na ko wala kabalik dire. Anak ko tay dugay na ko wala kabalik dire tay. Iya dayon gipaspasan. Paspasan na yon Kadlaw-kadlaw pa si tatay kay kuya daw akong kupit, army cut na. Dugay lagi ka kabalik dong. Lagi tay kay busy sa trabaho tay. Akong giinan tapos karon hapit naman mahuman nag-iiyak ko gimassage na massage ako diri ka tatay kay grabe libre massage na kadlaw pa istorya pas tatay na grabe mong paabot imong chicks ba nagitay katawas tatay kay anak ko tay grabe 6 boy siguro katay ba gimassage so tatay tawas pag umanya kong massage abti kayo tatay abti kayo kay pag isgutan og chicks sigurado tatawa dayon pero grabe sa tatay abti kayo